तो फ्रेंड्स आज आम प्रस्तुत करवा संदेश। तो संदेश पे आम देखी ना आम आवश्यक सामग्री कौन मुझे गोटे बाउल अमूल, हाफ कप चीनी, 2 ରୁ 3 चामच मैदा और 4 ରୁ 5 चामच देसी घी। एटा को मोटे भी स्किप करेंगे, यहाँ आमर आवश्यक सामग्री सबुठारु बेसी इम्पोर्टाट घीटा। चलतु एबे ताले देखि नवा आमर प्रिपरेशन के गरम करने रखीदे। तो आपड़ चीनी जी नहीं तार अधा ने पानी। तो मो पानी गरम ही आसला मुझे तादे चीनी की ऐड कर दूची। चीनी को आम ए धीरे धीरे घांटा। तो गोटे तार है पर्यंत आम चीनी को घांटा। चीनी अठाड़िया अंश आसो जमी गोटे तार हाथ में आम देखा गोटे तार है पर्यंत आम ताको घांटा। अब देखु अठा अंश धरी आसला एमती देखिए गोटे तार है पर्यंत ताको घांटे। तो आमर एबे हेई आसला। एबे आम गैस रो फ्लेम ऑफ करदबा आ अमूल को तादरे धीरे धीरे मिसेइबा। मु गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देछि। एबे अमूल को मु धीरे धीरे तादरे मिसेइबी। एमती करके धीरे धीरे अमूल को मिसई नेबे। देखो मु भल भाव एटा को मिलई नहीं। एबे आम आधे टिके मैदा ऐड करिबा। ताको भी भल भाव घांटा। फ्लेम भी मु ऑन कर नहीं लो फ्लेम रे। मैदा पकईकि घांटा भल भाव ताको मिलई नवा। मैदा को धीरे धीरे पकाउची। तो आप धीरे धीरे सेमती पकईकि मिसेबे। फ्लेम को लो रे रखिए। धीरे धीरे एमती घांटे। तापर घी को भी ऐड करदे ता सहित। घी को मोटे भी स्किप करेंगे कारण घी देले यहाँ बेसी दिन पर्यंत रही पार। तेल रे आमर यहाँ बेसी दिन रही। तो आम घी यूज करेंगे से एबे आम या धीरे धीरे घांटा। घी दे सारापर भल भाव एमती मिसई नेबे। देखो मोर एटा केमती हो गलानी। एबे एटा पूरा रेडी हो गलानी संदेश पे। देखो मुझे यार किसी अंश बाहर कर नौची गोटे प्लेट रे। आम ए आमर संदेश को बनैबा कलरफुल। तो मुझे टिके फूड कलर ऐड करी। आपड़ जदि चाहिए ऐड करें ना स्किप करेंगे किसी कथा नहीं। फ्लेम मुझे ऑफ कर देछि। जस्ट टिके फूड कलर आधे ऐड करी टिके कलरफुल करने। देखो मोर एटा केमती कलरफुल हो गला।
ଏବେ ଆମର ସନ୍ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ଆକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ, ଗରମ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ସାଇଜ୍ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକିଟା ବଡ଼ ଗୋଲ କରିଛି ସେତିକିଟା କଲରଫୁଲ୍ ଗୋଲ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ କରିନେବା, ଆମର ସାଇଜ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ କରିନେବି, ହାତରେ ଏମିତି କରିନେବେ। ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦେଇଦେବେ। ପୁଣି ତାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆମର ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ସବୁ ମିଠାକୁ କରିନେବି। ଆପଣ ବି ସେମିତି କରିନେବେ ସବୁ। ତ ଆମର ଟିକେ ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଲ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିବେ। ଗୋଟେକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେଉଁଟାକୁ ବି ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ସାଇଜ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲରଫୁଲଟାକୁ ଛୋଟ ଗୋଲ ବଡ଼ ଗୋଲ କରିକି ଧଳାଟାକୁ ବି ଛୋଟ ଗୋଲ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ବନେଇ ନେଉଛି। ମିଠା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଠା ବି କାଟି ନେଇଛି। ଏ ରେଟ୍ଟା ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ରେଟ୍ ଭିତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ମିଠାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ବି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସନ୍ଦେଶ। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ ମିଠାକୁ କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର।